بترول. بالنسبة ليون مينيرون فيهم الايريان وفيهم الهيدروليك. بالنسبة للايريان كاين بحال البلاط الشو والارجيل. بالنسبة للهيدروليك كاين السيمون ولا الشو هيدروليك. بالنسبة لليون اورغانيك يزيدو بترول كنلقاو مثلا البيتيم الغودرون اي لور ديريفي. بالنسبة une définition, un liant hydrocarbonique est un liant additif, un liant contenant du bitume, du goudron ou les deux. Bitume et le goudron sont des produits noirs d'origine naturelle. هما d'origine naturelle issus de la distillation du goudron brut ou du pétrole brut. Donc les liants hydrocarboniques différents des liants minéraux, ils se présentent soit comme liquide visqueuse, présente soit comme liquide visqueuse, soit encore sous la forme de solide demi-mousse élastique. L'origine de les liants hydrocarboniques, ce sont des produits noirs ou bruns foncés riches en carbone et hydrogène naturel obtenus en général par distillation de matières organiques, le pétrole au goudron. Ces matériaux constituent des matières de base pour réaliser divers produits commerciaux intéressant de plus en plus la construction, utilisés dans la construction, particulièrement dans le domaine de l'étanchéité. Donc le bitume est un matériau très important pour le domaine de l'étanchéité et celui de la technique routière, donc est encore utilisé dans le domaine routier. Principaux types de liants hydrocarboniques. Selon l'origine, il existe deux types principaux de liants hydrocarboniques. يا اما كنلقاو لي غودرون هما اللي كانوا كيستعملوا قبل لي غودرون لي بغي دويل، وكاين لي بيتيم هو من البترول. بالنسبة لي غودرون بغي provient en général d'eau huile distillée à haute température، يعني la température entre 1000 و 1300 degrés Celsius. Les huiles est une roche carbonée sédimentaire correspondant à une qualité spécifique de charbon de couleur noirâtre provient de la carbonisation d'organismes végétaux. Il peut servir de combustible fossile. يعني هذه هي لا روش ديال ملي كيجينا الغودرون. ابري ملي كنعرضوها لواحد الدرجه ديال الطومبيراتور اونتر 1000 و 1300 دوغري سيليسيوس كتعطينا الغودرون. بالنسبه للبيتيم، لي بيتيم اون une origine ou une composition chimique différente de celle du goudron. يعني عند البيتيم عنده des compositions différentes des compositions ديال الغودرون. Les bitumes sont les produits de la quatrième distillation du pétrole brut. يعني quatrième distillation. هنا عندنا البترول بري، هنا عندنا البري دو بترول او بيتيم، هنا عندنا الفيول، هنا عندنا الكيروزين، هنا عندنا ليسونس، هنا عندنا الغاز. دونك on peut les appeler بري دو بترول. هو هذا اللي كيكون هنا بري دو بترول او بيتيم كما كتشوفوا في ليماج. Le bitume est le produit le plus lourd issu de la distillation du pétrole. Donc le bitume est le produit plus lourd. Donc les atouts, يعني les propriétés ولا les caractéristiques ديال هاد اليون هيدروكربوني. أول حاجة هي la souplesse plasticity، يعني هو واحد ليليمون كي بلاستيك كي souple. L'imperméabilité à l'eau et à l'air de leur utilisation comme revêtement d'étanchéité de couverture. يعني البيتيم كيستعمل كوم في لي دومين ديتونشيتي، حيتاش هو واحد الماتيريو ما كيخليش الماء يدخل، هو امبيرميابل الو يعني ما كيسمحش مرور الماء. لا ديكتيليتي
la flexibilité résistance à l'assure qu'il est destiné au revêtement de chaussée, de piste. L'adhésivité il adhère à la majorité des matériaux. يعني هو كيتفاعل مع بزاف ديال لي ماتيريو مع لا بليبار ولا ماجوريتي دي ماتيريو ايزي مثلا بحال لي بيير البيطون البوا الميطال الفير ايتترا la solubilité dans l'eau, donc il est insoluble à l'eau. Il est pratiquement inerte vis-à-vis de la plupart des agents chimiques usuels. C'est un excellent isolant thermique. يعني البيتيم est un matériau عنده واحد البون ايزولاسيون تيرميك، يعني مكيسمحش بالنفاذ ديال الحرارة، النفاذية ديال الحرارة. بالنسبة لي ديفو، بالنسبة شنو هما نقاط الضعف ديال البيتيم، هو فيبل ريزيستونس ميكانيك، يعني عنده واحد الفيبل ريزيستونس ميكانيك، عنده فراجيليتي غاموليسمون على شالور، يعني هو دغا في ساعة يعني راه عرضناه لدرجة حرارة كبيرة كيتعرض للذوبان، وعنده ان فيبل ريزيستونس ميكانيك. بالنسبة للكلاسيفيكاسيون دي بيتيم ديريفي، les bitumes utilisés dans le domaine routier sont classés en 3 catégories. هادو هما les bitumes utilisés في الدومين روتي. عندنا les bitumes purs، les bitumes purs. عندنا les bitumes fluidifiés. عندنا les émulsions de bitume. عندنا bitume pur، les bitumes fluidifiés. عندنا les émulsions de bitume. Le bitume pur، شنو هو l'origine ديالو؟ Ils sont obtenus par divers procédés de raffinage, 4e distillation. À partir du pétrole brut, ils ne comportent aucun ajout destiné à modifier leur consistance ou leurs propriétés. بالنسبة للبيتيم بيغ، شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو؟ البيتيم بيغ عنده كاين كاركتيرستيك، أول حاجة لا بينيترابيليتي à l'aiguille. Cette caractéristique définit la classe du bitume pur X sur Y. C'est-à-dire la classe dialogue X sur Y. Le point de remollissement par méthode de Biano. يعني البوان ديال الغاموليسمون كنحدوها بواحد لا ميثود سميتها ميثود دو بيانو. هذه عندنا البيتيم بيغ الكاركتيرستيك لا بينيترابيليتي ا لوغي. هذه هي الميثود باش كنحدو لا بينيترابيليتي. سي l'enfoncement E dizaine de millimètres correspondant à la pénétration verticale d'une aiguille dans un échantillon d'ici du matériau à 25 degrés Celsius d'une charge de 100 grammes et de durée de 5 secondes. Exemple، يعني هادوما الكلاس قلنا اكس اكغيك، هنا عندنا 40 50 60 70. هادشي كنحدوه بهاد ليغي هاهي. بالنسبة للبوان دو غاموليسمون، قلنا هاد البوان دو غاموليسمون كنديروها بواحد الميثود كتسمى باغ ميثود دو بيانو. كنشدو واحد لانو وكنحطو فوق واحد البي، يا ابخي كنشوفو بشحال هبط لينا داك البيتيم. هكا كنحدو le point de ramollissement correspondant à la température à laquelle la bille touche le fond du support. يعني مني كان هاد لا بي كتوشي لينا السيبور السطح، يعني صافي تما كنقولو هاديك هي البوان دو راموليسمون. يعني الحرارة دار دوغري دو température كنبداو من 5 degrés Celsius et après on augmente la température. Augmentation de la température de 5 degrés Celsius par minute. Après كنبقاو نتسناو حتى كيوصل سو سيبور، وهكذا كنحدو لو بوان دو راموليسمون. بالنسبة للكلاسيفيكاسيون ils sont classés en fonction de leur pénétrabilité à l'aiguille. بالنسبة للكلاس دو بيتيم بيغ كاين 40 50 40 sur 50 60 sur 70 80 sur 100. بالنسبة للبينيترابيليتي à l'aiguille en millimètres
بالنسبة للبوان دو راموليسمون يعني بالنسبة للدومين ديوتيليزاسيون، بالنسبة لهاد الكلاس الأولى كنديروها الفابريكاسيون دي بيطون بيتيمينور، الكلاس الثانية كنديروها الفابريكاسيون دي بيطون بيتيمينور، بالنسبة للكلاس الثالثة كنديروها الفابريكاسيون دي بيتيم fluidifié CP et des émulsions. Chaque classe est caractérisée par deux nombres qui représentant les limites inférieures et supérieures de la pénétrabilité 25 degrés à 25 degrés Celsius. Photo d'utilisation du bitume pur. كما كتشوفوا في l'image. بالنسبة ثاني نوع هو البيتيم fluidifié. L'origine ديالو ce sont des lions à base de bitume pur ou de solvants pétrolières, mélange de bitume pur et de lions légers, huile, kérosine, etc. بالنسبة للcaractéristiques ديالو ils sont beaucoup moins visqueuses que les bitumes purs et leur pseudo-viscosité est donnée par le temps d'écoulement en secondes d'une quantité de 200 cm3 à travers un orifice de 10 mm de diamètre à la température de 25 degrés Celsius. Ainsi, le bitume fluidifié gagne 400, 600, mais au moins 400. Et au pli, moins 4 secondes et au pli 6 secondes à s'écouler à travers un orifice de 10 mm de diamètre à la température de 25 degrés Celsius. كما كتشوفوا هي التجربة. نفس الشيء les classes. بالنسبة photo exprime l'utilisation du bitume fluidifié كيف ما كتشوفوا في l'image. بالنسبة آخر نوع هو émulsion du bitume. L'origine ديالو est obtenue en mélangeant énergiquement le bitume avec de l'eau en présence d'un émulsifiant, matière tensioactive. C'est une dispersion de bitume dans l'eau. كيف ما كتشوفوا واحد الميلانج ما بين البيتيم و l'eau. بالنسبة للكاركتيرستيك ديال هاد l'émulsion de bitume la même chose. لا داعي اننا نقراو هادشي تتقراو. بالنسبة للكلاسيفيكاسيون ديالو كاين فلويد على حساب لي كاركتيرستيك ممكن نصنفو الثلاثة ديال الكلاسيفيكاسيون كاين فلويد ولا سومي فلويد ولا فيسكوز. بالنسبة للكلاسيفيكاسيون نلقاو عاوتاني سولون لا كونسونطراسيون اون بيتيم، يعني هاد الكلاسيفيكاسيون ممكن تختلف على حساب الكونسونطراسيون ديال البيتيم اللي كاينه وعلى حساب سولون لا ناتور شيميك ايونيك دو ليميلسيفيون. بالنسبه للدومين دومبلوا ديال البيتيم كنديرو في لي زيميلسيون بيتيم. بالنسبه لي زيميلسيون de bitume peuvent servir à réalisation de l'accrochage entre les couches d'enrobé pour كتساعدنا اننا نحققوا l'accrochage entre les couches d'enrobé. ثانيا la fabrication de l'enrobé à froid. ثالثا le traitement de surface grâce à leur facilité d'emploi. Ils sont très utilisés en entretien courant, notamment en imperméabilisation de surface. Photo exprime l'utilisation des émulsions. بالنسبة des lions d'accrochage. Entretien courant de la chaussée dégradée. كنديرو l'entretien. بالنسبة des autres domaines d'emploi كنديروها pour la réparation d'ouvrages en béton hydraulique fissuré. بالنسبة لها كانوا عندنا دي فيسيراسيون كما كتشوفوا في ليماج.
chaussée bétonnée, joints entre dalles successives par des coulis bitumineux mortifluides constitués de sable et d'émulsion utilisés pour des rejointements et la réparation et fermeture de vide. يعني كنستعملوه pour remplir les vides pour remplir les fissurations. Pour ممكن il peut utiliser pour la protection des aciers contre la corrosion par peinture. يعني كنديرو pour la protection des aciers contre la corrosion. L'emploi des lions hydrocarbonés. بالنسبة لليون hydrocarbonés الدومين d'emploi ديالهم كنديروهم في l'étanchéité pour les bâtiments. يعني في l'étanchéité pour les bâtiments en utilisant des dispositifs spéciaux permettant d'assurer l'étanchéité à l'eau. يعني كنديرو l'étanchéité pour éviter l'influence ou l'impact d'eau, pour protéger les bâtiments contre l'humidité. يعني pour éviter l'humidité, principalement l'infiltration des eaux, soit au niveau des fondations ou des toitures, sont placés au niveau des joints.